Ayan sa iyang katapusan, kapaulayan. So, salamat sa mga kauban sa Team Asay nga ang akong mga silingan sa una nahimo na kong silingan sa among silingan karon. No, so dito man ko sa Agdaw niya naama po sila diri puyo. So ang among silingan diri nahimo na among silingan dito unya ang silingan namo dito silingan na po namo diri. So silingan ra gid ang tanan. No? So nana lang ka misteryoso ang atong kinabuhi labi na gayud sa atong igsoon nga si Brian nga miuna na kanato. So ang ato lang unta ang iyang pahiyom kung tanaw nato diya sa tarpaulin ilubong man nato ang iyang ulo dili unta maapilo kalubong ang iyang pahiyom. Ang iyang mga gakos ang kainit sa iyang mga gakos sa buhi pa siya dili unta nato siya iapil sa paglubong. Ato kining handumon sa kanunay. Sirach 7:33 panghatag kamo sa tanang mga buhi o ayaw kalimot sa paghandom sa tanang mga nangamatay. So mo na siya ingana ka misteryoso o kamabulokon ang kinabuhi sa tao. So kinsa may natuo anang sa edad nga 43 muna na siya nato. No, pero unsa nang kasakit sa ato ang igsuon nga si Bibat o Estila kayang mama sama ni sa naitabo kang Kristo. Pero siya lang kay wala siya makakita nga giun sa pagpatay ang iyang anak. Si Maria ng anak, ingana ang iyang gibati. So sakit kaayo alang sa usa ka inahan ang maglubong sa iyang anak. Pero dili ingana ang ato ang gituan tungod kay ang misteryo sa kinabuhi wala gipili nga edad. So do na may niabot og bisag gatos nga among kauban nya napoy ni mas bata pa kang Brian 30 City among silingan dito. So ingana lang ang importante nga mangandam dito. No? Ato ginangandamon dili lang nang pangandam nga sige ra kag ampo. Andam pud ta nga makalit pud ta kanang asa ta ilubong kay dili lalim. Asa ta mangita og so ingana lang sayon ra kaayo pangangkuan nga mangandam ta pero dili lang sa spiritual lang ato andamon. Atong andamon po ang ato ang kuno asa tay butang kay mga baho di pud ka no. So si Brian atong ihatod ugma sa Gumalang Public Cemetery. So sa ngalan sa Team Asay anywhere service always yes. No? So salamat kayo sa kagayunan nga nahimo kami kabahin nining maong kasaulugan. Adak po kayo nga selebrasyon. Tungod kay usa sa atong maigsuon ang makikita sa Ginoo. Malipay mangita ang kakita kapitan unsa na kag makakita pa ta Ginoo. So kung kinsa tong gusto nang makakita sa atong Ginoo